फ्रेंड्स मैंने आमर मिस्टर ढेंकानालिया यूट्यूब चैनल को वेलकम। आज आसचु आम आम गाँव गाँ पाखे ब्रह्मपुर अलेख महिमा धर्मर मठ दादा एवं मु चलतु देखा मठ भर दृश्य को। तो फ्रेंड्स मैंने देखते ये हूँ मठ भर एंट्री दृश्य। ये गछ पत्र भरा ये मठ आमर जंगल उपरे मठटी रही। तो आपण मैंने जब भी आसुँच आमर बालिमेरू हिंद रोड रास्तार तो निहाती भाव में थोड़े देखिकी जातु। बहुत सुंदर भाव में कार्यक्रम होती। तो आम ए चप्पल थुई जावा भितर को यही रूम रे बाबा रोचती। सेपटे एपटे अच्छी आमर ये मध्य बाबा रूम। ये हूँ आमर सकाल संध्यार जो भजन नाम कीर्तन घर। यही पाखे भजन कीर्तन करी भक्त मान समस्ते खूब आनंदित खुशी होती। बाबा रूम रे अच्छा बोधे। ये हूँ ऊपर को आमर मंदिर अच्छी से पाखे थी आजबेस्ट गोटे हूँ रोषेई घर आश्रम। तो ये हूँ मठ। तो आपण मानक आम निहाती भाव आग को नहीं ऊपर को मंदिर देखू। शून्य मंदिर शून्य शून्य महाशून्य बाबा आसीगले। बाबा कहले कि जाई हबनी एबे आ ऊपर को कहीं सकाळू नीति कार्यक्रम सरी जाइए। एबे होजी 10टा पर जे तार मध्याह्न नीति आ 4टा बेलू जे आमर संध्यार नीति। तेणुक से खोल जीवनी। तो तेणु ये प्रभु को डाकी आम भोगटी लगेदेबू। बाबा ये आम भोगटी लगेदेवे एबे। अनुपमा पटनायक है। अनुपमा मुना पटनायक आउ सीरिया पटनायक। अनुपमा पटनायक सीरिया पटनायक मुना पटनायक। महिमाले सर्वरिष्ठ स्वर्ग महिमाले धर्मपतनित महिमाले तत्पतनित महिमाले नवान घरफ महिमाले अकाल विद्युत चक्रगल महिमाले सर्वबाधा विघ्नरुद्धारगल महिमाले नवान घरफ महिमाले अकाल विद्युत चक्रगल महिमाले अन्नवस्त्र शिखिरगंध महिमाले नरकामना पूर्णगंध महिमाले शरीर सुस्तारकरण महिमाले रोगव्याधि मुक्तकरण महिमाले उटकपट चक्रणकरण महिमाले सर्वबाधा विघ्नदूरकरण महिमाले। तो फ्रेंड्स मैंने आमर भोग लगा सरीगला दर्शन कलु। एबे आम चाहूँ ऊपर को जंगल ऊपर को मंदिर पाक देखु के सुंदर भाव में पाहाच निर्माण होती। से ऊपर देखिले गाँव प्राकृतिक सौंदर्य भरा सुंदर भाव सुंदर लगुच। ऊपर को चलतु जावा धीरे धीरे। सेपटे गाँ अच्छी बाम पार्श्वे गाँ। ये प्रथम मंदिर थिला आमर धनी मंदिर ब्रह्मपुर मंदिर फास्ट पूजा पाउथिले। तो आहरी दुईटा मंदिर तैयारी आहरी पहाड़ उपर देखो गाँव सौंदर्य भरिया दृश्य माने पहाड़ उपर मंदिर होइछि। टिके फ्रेंड्स माने एडी आम एबे दर्शन करूँ मंदिर रे। प्रभुंकर शरण टे नवा झाड़ू टे कर। ब्रह्म महिमा देवली
काले दुर्गति कोटि निवार करि जगत अवतार क्या कर भक्त क्या कर प्रभु सत्यवान रघु महाब्रह्म महिमा आदि अधि महिमा सर्व अपराध महिमा जगत भगत रक्षा कर प्रभु विश्व ब्रह्मांड को उद्धार कर प्रभु सर्व अपराध सर्व दोष ठाकुर प्रभु विष्णु ठाकुर सर्व पाप ब्रह्म महिमाले श्री गुरु जगन्नाथ सतर के मान हो श्री गुरु महिमा सड़क बोले पुण्य ब्रह्म महाब्रह्म सर्व अपराध सर्व दोष खंडन कर प्रभु गृहित महापापी महापापी अपराधी अपराध खंडन कर प्रभु महिमा प्रभु लेख 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 तो फ्रेंड्स मैंने ये मंदिर रे आम दर्शन सरीगला एवं जीव आम आपण मैंने देखी पारे आहरी पहाड़ उपरे आगक अच्छी मंदिर के भाव में फूल गछ सब प्रकार गछ रुआ है साइज कराई अन्य बहुत गछ अच्छी देखुवे मंदिर मंदिर को आम एवं जीव दर्शन करी ऊपर को चलतु देखा आहरी ऊपर देखला आपन को सुंदर लगे जगटी मंदिर कारुकार्य देखु के भाव सुंदर भाव होती भी आम ए दर्शन करूँ ठाकुर दर्शन करिया झाड़ूटा टे मार झाड़ूटा मारे सीना दर्शन करिया ना कि करिया रक्षा करो प्रभु विश्व रक्षा करो प्रभु भंगो मुनिगतिमतिभ्रं यदि सुखं सुदं वा मम दोषं न विद्यते पूर्वपटे जावा ना एटा हूँ आमर बत्ती नाई चतुर्दशी को एटा आमर बत्ती लगे माघ मेला आउ माघ मेला बैशाख चार्टा चतुर्दशी तो लगे किंतु जात्रा केवे हुए माघ मेला नुह कि जोरंदा यात्रा जो आग को देखा कौन कौन सब अच्छी ठारे आगर आप भल इंटरेस्टिंग जिनस देखेबी गोटे बड़ घंट अच्छी आमर जोरंदा देखिथे आपण मैंने गोटे बड़ घंट अच्छी एटी गोटे बड़ घंट अच्छी देखो ये जो छोट घरटी अच्छी सामने ये छोट घर घंटी उड़ाई ये घंटी संध्या 3:30 बाजिब सकाल 3:30 बाजिब माने 5टारू 3:30 नीति हम पुणी संध्यार 3:30 नीति हम महिमा धर्मर नियम हूँ एक्चुअली आम सूर्य अस्त पूर्व ब्रह्म मुहूर्त
ନୀତି ହେବ ନୀତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନୀତି ହେବ। ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ। ପୁଣି ଆମର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ସକାଳଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀତି ହେବ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ନାଇଁ? ତ ଇଏ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଆମର ଧୋନି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଧୋନି ମନ୍ଦିର ଧୋନି କେବେ ଲିଭୁନି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଭିତରେ ଧୋନି ଭଗବାନଙ୍କର ନୀଳା ଜଳୁଛି। ଇଏ ଏଇଠିକା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଫଟୋଟେ ମାରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ନା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିଭୂତି ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ଯାହା ହଉ ନାଇଁ କି? ନିହାତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କାଠ ସବୁଦିନ ଦିଆ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଯାଇ ଧୋନି ଘରଟାରେ, ସବୁଦିନ କ'ଣ ମ? ମାନେ କାଠ ସରିଆଇଲା କାଠ ଦେବେ। ହଁ କାଠ ଏଇ ସବୁ ସରିଗଲା କାଠ ଚିରା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ହଁ କାଠ କିନ୍ତୁ ଧୋନି କେବେ ଲିଭିବ ନା ଅନାଥ ଧୋନି ଅନାହତ ଧୋନି ନାଇଁ। ସେଇଟା ତଳେ ପାଣି ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଣିରେ ଲାଗୁଥିଲା, ପାଣିରେ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୌଦା ସେବା ଯୋଉ ଉପରକୁ ଉଠି ଆଣିଲେ, ହେଇଠିକି ବୋଧେ ହେଇଠିକି ସୌଦା ସେବା ଉଠି ଆଣିଲେ, ହେଡେ ଘିଅ ଇଏ ସେ ଯୋଉ କରିଦେଲା। ଘିଅ ଢାଳିଦେଲେ। ଏଇଠିକି ଯୋଉ ଇଏ ଉଠେଇଲା କିଏ କହିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଣେ ଲୋକ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା, ସେଇଠିକି ଧୋନି ଘରଟା ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇକିନି ଏଇଟା ରଖିଲେ ଆଉ ରଖିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଧୋନି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଧୋନି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଅନାଥ ଧୋନି। ମାନେ ଝରକା ଝୁରକି ସବୁ ଧୂଆଁରେ କଳା ହେଇସାରିଲାଣି ନାଇଁ, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏଠି କିଏ ବାଟଟେ ଫିଟେଇଛି ନା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆଣିଦେଲେ ବୋଧେ। ହଁ ହଁ ଜିନିଷ ଆଇବନି ନାଇଁ। ଏଇ ବାଟଟା କୋଉଠି ବାହାରିଛି, ଏଇ ତଳଠି ହଁ ହେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା ନା। ହଇଲି ଧୋନି ମନ୍ଦିର ଏଟା କୋଉଠି? ଅଙ୍ଗାର ବନ୍ଧ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇନି। କେବେ ଯାଇନ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ଯିବା। ଯୋଉ ଜୋରନ୍ଦା ଜୋରନ୍ଦା ଧାମ ଜୋରନ୍ଦା ଧାମ, ଜୋରନ୍ଦା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାମ ଜୋରନ୍ଦା ଧାମ। ଜୋରନ୍ଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ, ମାଳବିହାର। ମାଳବିହାରଟା କୋଉ? ମାଳବିହାରଟା ଏଇ ଅନୁଗୁଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇପଟେ ଆଠଗଡ଼ ପଟେ। ଆଠଗଡ଼ ଏଇପଟେ। ମାଳବିହାରରେ ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତ ବହୁତ ପୁଣି ଅଛି ଆଶ୍ରମ। ହେପଟେ ତ ଅଛି, ହେପଟେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେ କରିଦେଲେ ହେପଟିକି ଆଉ। ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ତ ତପୋବନରୁ ଜୋରନ୍ଦା। ହଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରୁ ଆଇଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ହେଠୁ ଆଇଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ହେଠୁ ଇଏ କରିକିନା ହେଠୁ ପଳେଇଲେ କୋଉଠିକି ନା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଭୀମଭୋଇକୁ ହେପଟେ ଭୀମଭୋଇକୁ କଲେ ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ହେପଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକିରି ତାପରେ ଶେଷ ହେଲା ଜାଣି ରହିଲେ କୋଉଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ କପିଳାସରେ। ଏଇଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶୂନ୍ୟ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ହେଟେ ଜାଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଜାଗା ମାଗିଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣି ଇଏ ହେଇକିନା ଖଣ୍ଡରେ ଜାଣି ଗଲା। ତେବେ ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ନୀଳା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେ କହିଲ, ଏଇ ପ୍ରଥମେ ମାଳବିହାରପୁର, ତାପରେ ମାଳବିହାରପୁର ମଝିରେ ଯାଇଥିଲେ ନା। ମାଳବିହାରପୁର ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଧୋନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମାଳବିହାରପୁରରେ। ଯୋଉଟା ବ୍ରଜବାବା ଯାଉଛି କି ଆଉ ନା ଆଶ୍ରମ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏରିଆ ହେଡ଼ା। ମାଳବିହାରପୁରଟା ଆଠଗଡ଼ ପଟେ ତ ହେଇପଟେ ଯିବା ଦିନେ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ପକ୍କା ଯିବା। ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଏଇଠି ତ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଆଉ ଯିବା ଦିନେ ଯିବା ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଯିବା ବୁଲି ନେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବି ଆମ ଗାଁ ମଠକୁ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି, କୌଣସି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ଟୋଟାଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେ ଖଣ୍ଟିରେ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ 64 ଭକ୍ତରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯିଏ ଥିଲେ ସୈନ୍ୟଦାସୀ ବାବା ସେ 64 ଭକ୍ତ ନା ଆଉ। ସେ ଯାହା କହି ଦଉଥିଲେ ହଉଥିଲା ନା ଆଉ। ନାଇଁ କରୁଣାକର ବାବା ଏକା କରୁଣାକର କୋଉଠି ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ସେ ବାବା ଥିଲେ। ହଁ ସେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଉପର ଏବେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି, କେମିତି ଜାଗା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାଠୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଖୁସି କ'ଣ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜାଗାଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗାଟି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଭକ୍ତ 2 ଜଣ ବସି ବାବାଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି, କି ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ସବୁ। ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ସଂସାରରେ, ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସାରା ମଠ ଆମର ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଆମର ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ବାଏ ବାଏ ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରିବେ।